Yan guys, bali si paring Butok dyan eh, sumasayaw na. Sumasabi na rin si Bornok. Yan guys, oh, nagpapawisan na pa si paring Butok. Yan, habang kami tumitingin lang sa kanya, yan oh, si Bornok. Yan, lambot ng katawan, yan si Bornok. Yan guys, oh, tuwan-tuwa, yan, sumilip lang ako, ayan si Ronski. So, kapal pa buko dyan ah. Bali yan ay matagal na pong video na yan. Ayan guys, oh. Ito nakita ko pa sa aking nakatagong video. Ayan o, sayaw lang sila. Ayan o. Ayan, giling. Ayan, pagkaski, pasilip-silip. Eh, sayaw lang Butok. Ayan o. Ayan pa yung aking bahay dati, kubo-kubo. Kubo-kubo po yan.